So, the topic is a continuation of Miss Orkin's report. So, another aspect not siya, and my topic is all about Commission on Human Rights. So, first, i-settle down na ani naton an kung ano ang Commission on Human Rights, nanon ang definition, nanon iya ginihimo. So, the Commission on Human Rights, or CHR, has a broad mandate to protect and promote human rights in the Philippines. So, hira nagmamandar ang Commission on Human Rights, hira nagmamandar kan pag-promote han human rights sa Pilipinas. So kung may ano sa naapektuhan, nagbabiolate ang human rights, hira ang nagkakapot sa nakuan case, siraan nagpoprotektar hadtong mga tao nga naapektuhan, nagbabiolate sa era human rights. So yan ang akong topic is i-discuss ko ang powers and function and CHR. So number one is to investigate human rights violations. So, ano niya? Ang scope ini nga kuan, ini nga number one na power and function is the CHR can investigate any human rights violations either on its own initiative or based on a complaint filed by any party. So, ang CHR pwede hira mag-imbestiga kung naman yung kaso nga nag-violate ano sa nga human rights, ano sa nga tao. So, pwede sila mag-investigate, pwede sila magkapot sa nga case. So, ang focus nila is the primary focus is on violations related to civil and political rights, which may include issues like freedom of speech, from torture, the right to life, and the right to fair trial, among others. So, di ba, na-discuss naman natin ang Bill of Rights and Article 3 sa Philippine Constitution, which is the Bill of Rights. So, ini nahandle nera ang civil rights and political rights kung nag-violate ito. So, asya ito. Second is adopt operational guidelines. So, sining naman adopt operational guidelines and rule of procedure. So, anera rules setting is the CHR has the authority to establish its own internal procedures and guidelines to govern how it operates. So, sino nga number 2, ang CHR mao ang may dahira authority nga maghimo sa era pamaagi kung paano nera kakaptol, paano sila mag-function as an organization para masulbar ano sa mga kaso. So, sa enforcement, under enforcement, it can cite individuals or entities for contempt if they violate its rules in accordance with the rules of court. So, it can cite individuals or entities for contempt if they violate it. So, ini nga day, tungod kay may damang gihapon balaod, rules of court. So, kung may dahira, ang procedure na violate ang katungod at ano sa nga tao, under sa rule of court, pwede lang tira mademanda sana. Number 3, provide legal protection. So, provide legal protection and aid. Protection, the CHR is tasked with ensuring that all persons in the Philippines, so under sa Philippines, including Filipinos abroad, are protected from human rights violations. So, even though ang mga tao naton or ang mga Pilipino waray nga di sa Republika ng Pilipinas, waray nga di hatun ng Pilipinas, even though ate abroad, pero kung an era citizenship is Filipino, then ang jurisdiction sa pagprotekta sa kanatagsa is pwede sira masakop kay asyaan an era function, asyan era parang
ginahatag ang tagsa-tagsa kay para fair ang treatment ngan even though ato sira kay rayo sira kay kung may manabo usa ka Pilipino, let's say for example usaya nga OFW tapos na-abuse siya, pwede ang Pilipinas magprotekta na iya, pwede ako nito ngan ito, protektahan ang iya rights. Legal aid, it provides legal aid to underprivileged individuals whose human rights have been violated or who need protection from such violations. So let's say for example, ano sa nga babae na rape, na violate ang iya rights as human. Hira ini naghatag din ko protection, hira nag-atag aid na ang usa nga tawo na undergo ng counsel para mabuligan niya, maupay kung nanoan nakapasakit na iya. And preventive measures, the CHR also works on measures to prevent human rights violations, particularly among marginalized or vulnerable groups. So the CHR also works on measures to prevent human rights. So, ang CHR gihapon sira ang nagpoprotekta. Otro naman na nagpoprotekta na niya ang human rights against violators, particularly sa rin sa mga grupo nga, like for example, mga organized nga group nga anira ginhim is to distract nila sa mga tao. Number 4 is exercise visitorial powers over detention facilities. So, ini ang CHR hiraan nagbibisita ng mga presohan gihapon. Era gina-exercise ini. Anong purpose? Promotion of awareness. The CHR is tasked with fostering greater respect for human rights through education and research. It engages in ongoing programs to raise awareness of human rights issues and encourage respect for human dignity. So even though ang mga tao na priso na, ang CHR, sira gihapon na nabisita sa mga priso para pagtutdo kung ano ang rights na gihapsan o sa mga tao kay bisan nito na priso na doesn't mean nga waray hira right nga mabuhi, waray hira right to life. May nagyapon pero kay priso man good, limitado kung ano niya era himo na. Pero ang CHR yara naghatag education, yara naghatagan knowledge sa mga tao nga ito sa prisuhan. And also for research, it conducts studies on human rights issues, contributing to policy recommendations and informing the public. So, nakakamay dahirahin, like for example, mga public seminars, mga nagkakandakira kung like mga barangay, mga sana kay para may hatag na tao kung ano ang rights sa mga tao, magkamay na awareness sa mga community. Alright? So, number 6 is recommend measures or recommend legislative measures. So here's the policy recommendations. The CHR can recommend measures to Congress aimed at strengthening human rights protection, including policies to compensate victims of human rights violations or their families. So, ang CHR, sira ito nagpo-promote ka Congress, naglalakad nila, may dahira magiging susulong sa Congress kay para mas mapakusog pa naton or mas mapakusog pa ang human rights and protection sa human rights. Human rights legislation, these recommendations may include new laws, amendments, or actions to better protect human rights at the national level. So, para mas maprotektahan ko ang human rights ang mga tao ng Pilipinas, may dahira gisulong ng mga balaod kay para mas maging strong ang foundation para maprotektahan ang kalatagsa. Number 7 is monitor compliance with international human rights obligations. So, sa international oversight, the CHR is tasked with ensuring that the Philippine government adheres to international treaties and agreements related to human rights. This includes monitoring compliance with agreements such as International Covenant on Civil and Political Rights and the other similar human rights frameworks. So, like
for example, um, sa mga OFW, waray nga din sa Pilipinas, ini nga kuan parang an international human rights obligations para ini sa mga tao nga wara nga din sa sulod para even though dire sira Anderson kuan dire sira Anderson san country waray sira nga din sa country, pwede lang gyapon nila nga how ma-protektaran tungod ini namo-monitor and pagprotekta namo-monitor ang mga tao ano natatabo. So yan labi na yun kay taas na mulatan naton ang technology naton mga ginagamit madali naton makita labi na sa mga news madali makasagap ang balita. Ito number 8 is grant immunity for testimony and evidence. Grant immunity for witnesses. The CHR can grant immunity from prosecution to individuals whose testimony or possession of evidence is crucial for uncovering the truth in investigations. This provision helps ensure that individuals who may have critical information are not discouraged from coming forward due to fear of prosecution. So, ang CHR sira ini nag-encourage sa mga witnesses ang mga tao nga may dagod ang makosugod ang era evidence ang mga tao like for example ang mga tao na nakita gud ang trial maaram gud ang kanan ang CHR sira ini nagpoprotekta sana na mga klase ng mga tao kay para dire hira madlok sa prosecution dire hira madlok ka mga tao nga pwede maglabot na era kay protektado man gid. Number 9 is request assistance from other government agencies. So ano sila is and collaboration sa mga agencies, government agencies. The CHR can request help from any government department, bureau, office, or agency to carry out its functions. This cooperation is essential in facilitating investigations or the implementation of human rights measures. So, CHR kailangan nila bulig from other agencies. Kaya di rin nila kaya mag-function, kailangan gahapon nila mga era allies, kailangan nila bulig from other agencies. Like for example, kung may mga investigahan, may police nga pwede magbulig kaya mag-guide nila kung ano nila pwede nila. And number 10 is appoint staff or appointment of officers and employees. Hiring power. The CHR has the authority to appoint its officers and employees in accordance with the law. This ensures that the CHR staff is by individuals qualified to carry out its mandate. So, sa CHR gyapon, sira ito nag-appoint, nag-acquire sa mga tao na capable sa position na dapat may dahera. Ngan, dire-lera basta-basta nga magkakarawat sa bisag sino nga tao, pero dapat capable, mentally healthy, intelligent, strong, emotionally sa bisanan mga aspect. Ito. Kaya di nila pwede nga bisan lahino ang pwede ang ibutang kay waray nga to di waray kaupayan ang sugaritan. And to summarize everything, the CHR is a key institution in the Philippines designed to protect human rights through investigation, legal support, education, and advocacy. It holds powers to monitor government actions, propose laws, ensure the humane treatment of detainees, and facilitate international cooperation on human rights. Its broad mandate also allows it to adapt and respond to emerging human rights challenges within the country. And asya po na akong report, and thank you po.